Hi guys! Happy Mother's Day! Here's your pizza! Three different kinds of flavor. Ano ko di mo atak. Ngayon, bahuman na ang picture si Mami Rona. Ala, atak din. Why you give me plate? Plate ko no Papa Choy. Okay, Papa will get rocks. Ayaw pag bila. Yummy? Olivi. Hulo? One down dayon yun na. So fast. Sinahurot niya. Hangul kayo. Mahurot na niyang one box mo. Kung mo lang gano'n siya pagustuhan. Yagi. Rose, eat na, Rose. Kung pagustuhan lang gid na. Thank you Lord. Mga napagod na siya sa ay thank you Lord. Wow! Yummy! Yeah, it's right, diba? Yun, say thank you Lord for the Pizza!